ఓయ్ నీ అబ్బా నీ చంపేస్తా. చిచి ఏంటండి ఇది? ఇలాంటి అమ్మాయిని ఇంటికి తీసుకువచ్చి మన ఇంటి పరువు ప్రతిష్ఠ తీస్తున్నారు. ఇది మీకు మంచిది కాదండి. పోవే నీ అబ్బా. ఆపండి. ఏమండి ఈ భార్య ముందు ఇలాంటి విధవ పని చేస్తున్నారు కదా, ఇది న్యాయమా ధర్మమా? చెప్పండి. పోవే. ఏంటే పోయిందా? మంచిదయింది. రావే నా మరదలా. ఏంటే అలా బోధిస్తున్నావు? ఓ మీ అక్క చచ్చిపోయిందనా? పోతే పోనీలే, నేను ఉన్నాను కదా. రావే నా హేమమాలిని. నాకే చేయిస్తావా? ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಡ್ರಾಮಾ ಕಂಪ್ನಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ. ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೆದರ್ಬೇಡ, ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸಾವುಕಾರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ಜೊತೆ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್. ಏನು? ನಮ್ಮ ಸಾವುಕಾರ ಮದುವೆ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋದು ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಡ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿದೆ? ಏನೂ ಇಲ್ವಾ? ಏನೂ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹುಡುಗಿನ ನಂಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತ್ರ. ಅಯ್ಯೋ ಏನಾಯ್ತು? ಮೈಯೆಲ್ಲ ಸುಡ್ತಾ ಇದೆ. ರಂಗನಾಯ್ಕಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀನು ಮನೆ ಕಾಲಿಡ್ತೀಯ ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹಾತೋರಿತಾ ಇದೆ. ಈ ನನ್ನ ಆಸೆನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈಡೇರಿಸ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮುತ್ತು, ನಿನಗೇನು ಆಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಯಾರಿಗೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಾವುಕಾರೆ. ಅದ್ ಸರಿ, ನಿನ್ನೆ ಹೋದವನು ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಸಾವುಕಾರೆ? ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕತೆ. ಊರ್ ಬಿಟ್ಟು ಊರ್ ಹೋಗಿ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಏಟ್ ತಿಂದು ಪರದೇಶ ತರ ಪರದಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದು, ಗಾಡಿ ಒಂದೇ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ? ಗಾಡಿ ಜೊತೆ ಕುದುರೆನೂ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲ